Okay, dari granny. Go, 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 go. Go, go, go. Go, granny, go, granny, go, granny. Ah! Nice shot! Hi guys, for today's video and welcome back from another granny one. So let's go guys, let's play. So yeah, mag-granny na punta and okay, easy and medyo ng on or off. Okay, let's go. Okay, so karon magdulat po ta granny 1. Okay. Okay, so nagbabalik na po ta sa balay ni granny. Sihang balay nga gabok. Okay, so yeah, let's go. Dito magragra ni granny kay bisag makabalos siya. Okay, so asa siya? Ay, tira si granny. Okay, granny, kalma lang ha. Bago pa ko ka. Oh. Okay. Ang atong kuan na ng karon kay i-fix na to ang kuan. Gani granny, okay. Ang shotgun ni granny. Okay, i-fix na to ang shotgun ni granny, guys. Let's go. Wait lang granny ha. Okay, i-fix na to ang shotgun ni granny karon para yes. Okay. Okay, dili lang tayo butang ang ano. Okay, ato nang isolve ang shotgun niya nun karon ni granny. Yes, para ano. Okay, okay, duha nang kulang. Okay. Ato ang i-fix iyang kuan. Iyang shotgun. Okay, okay. Nasi granny. Okay, granny's here. Okay, let's go. Wait lang granny ha. Okay, ito si granny. Okay, come on granny, run. Okay. Let's go. Wait lang granny. Okay, so mangita pa mga pieces siyang shotgun. Okay. Three house key. Okay, unya na. Atong date karon kay mga pieces sa shotgun. Okay, mo lang dito to karon. Pieces sa shotgun. Ara. Okay, let's go. Oh my god, si granny. Okay, granny. Kalma lang granny ha. Kalma lang granny. Okay, let's go. Okay, kalma sa granny. Okay, and wait lang. Okay. Ay, okay, wait lang. Ato sa ikon si granny para di siya magsamok. Okay. Suka si granny. Okay. Okay, na si granny, guys. And okay, bye granny. Okay, that's on. Okay, so dire na to ibutang. Okay, so we need, okay, isa na lang atong kulang para ma-fix na dito ang shotgun ni granny. Okay. Okay. One na lang guys para ma-fix na to ang yung shotgun. Isa lang kulang. Okay, let's go. Mangita pa ta. Okay. Mangita pa ta. Isa na lang dyan ang kulang guys para ma-fix na to yung shotgun. Okay. Wait. Ato siya nangikuan. Nangikuan. And wait lang. Masa ka sa tadari kaya bisa dapat dito magkitan ko. Okay, magito tag mga pieces sa shotgun ni granny. Okay, wait lang. Okay. Okay, wala diri. Okay, wala dito. Tagalog. Okay, let's go. Okay, wala diri. Just diri. Okay, wala diri. Okay, teddy bear na diri. Pero dito to ko ang teddy bear. Makabadmod ang teddy. Oh, okay. So, ma-fix na to ang iyang shotgun. Malamang. Okay? Okay, so wait lang. Wag ako na una guys. Ay, okay, maato to sa ano. Wait lang. I-fix na to. Okay. Okay. At ma-fix na to siya. And buato to sa ito lang. Asa tama to? Wait lang, asa tama to guys. Ay, okay. Okay, alam ko na. Okay, diri ata mo adto. Okay. And buato to sa katong kanal ba to? Yes, kanal. Ay, wait lang. Okay, wait lang. Dito ako bala, wait lang. Okay, narinta na akong bala guys. Okay. Okay. So, isa na siyang pwede, okay. Narinta na akong bala. ibalik lang dyan para makuha ang bala, okay. Okay, where's go? Ay, dito.
Okay, wait lang. Oh my god. Okay, di ko ma-play og hide and seek di mo granny. Okay, diri granny. Okay. Okay, paggawas siya guys. Okay na siya diri ah. Okay, wala siya diri guys. Okay. Let's go. Okay, so karon nata i-shot diri ah para nakoy kwaon diri ah guys. Okay. Let's go. Oh, shoot. Okay, and kani, mao ni ang akong gipangita. Okay, Granny, where are you? Mao ni akong gipangita. Okay, patula to si Granny diri ah and freeze. Okay. Let's go. Sama pa gani. Uwi lang, okay. So, Granny, wait lang. Okay, Granny. Okay, wala pa siya. Wait lang, gamit diri para maano na to siya. Para ma-distract na to siya guys. Okay. Bisa ako maano diri. Bisa ako maunay. Okay. Granny, wait lang. Wala pa siya. Yayakin si Granny. Okay, wala pa si Granny guys. Okay, tuwara siya. Okay, Granny, goodbye. Goodbye, Granny. I'm so very, very sorry, Granny. Granny, I'm so very, very sorry. Oh my God, na-freeze. Hala, hindi guys. Hala, stuck siya. Oh my God. Hala, sorry, Granny. Hala, ay, hala. Okay, napil ko guys, okay. Oh my God, hala, na-stuck si Granny, guys. Okay, Granny. Okay, nawala na siya. Oh my God, na-freeze si Granny. Kita mo to guys, na-ice siya o na-napil ko ka-ice. Pero Granny, nauna siya ka-ice, diba? Okay, so, wait lang. Kung ano ito yung teddy bear, and ito siya. Okay. Wait lang, baka din na itong ang shotgun. Okay. Wait lang. Asa sa shotgun, guys? Where's the shotgun? Okay. Warang shotgun. Okay. Okay, where's Granny? Wait, okay. Bago pa din siya namatay. Okay, bago pa namatay si Granny. So, lato siya. Okay. Okay, Granny, come on. Okay, dari Granny. Go, Granny. Ah! Na-ice siya! Wow. Ano sa to? Ay. Oh my. Nag-glitch lagi. Kita mo to guys, gag-glitch. Oh my God. Nag-glitch lagi to. Okay. Okay, so I think murag dari ang na itong video guys. Okay? I think this is the end of the video kay mura to akong yes. Mura to akong kailangan katong pang freeze ni Granny. So yeah, na freeze jud siya, yes, na ice siya. Oh my God. So yeah, bye guys.